The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Some people told Jesus about the Galileans whose blood Pilate had mingled with the blood of their sacrifices. And he said to them in reply, "Do you think that because these Galileans suffered in this way, they were greater sinners than all other Galileans? By no means. But I tell you, if you do not repent, you will all perish as they did. For those 18 people who were killed when the tower of Siloam fell on them, do you think they were more guilty than everyone else who lived in Jerusalem? By no means. But I tell you, if you do not repent, you will all perish as they did." And he told them this parable. There was a person who had a fig tree planted in his orchard, and when he came in search of fruit on it, but found none, he said to the gardener, "For 3 years now I have come in search of fruit of this fig tree, but have found none. So cut it down. Why should I exhaust the soil?" And he said to him in reply, "Sir, leave it for this year also, and I shall cultivate the ground around it and fertilize it. It may bear fruit in the future. If not, you can cut it down." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ang isa ka Katoliko nagatuo sa Dios kinahanglan mangin faithful sa Dios kag mangin fruitful. Faithful means loyalty to the Lord in the form of prayer, relationship, worship. Belief, faith, and confidence in His wisdom, and love, and power. Fruitful is the result of being faithful, being connected to the Lord. Abide in me, and you will bear fruit, and fruit in abundance. But it's not sufficient to be faithful only. We must bear fruit in good works, in Christian lifestyle, in the sanctification of our work and our community. So we attend Mass because we are faithful, but we do acts of charity as Christians because we want to be fruitful in our faith. Faithful, fruitful. So nagatinguha kita nga mangin faithful, padayon kita sa aton pagtuon hanungon sa Dios. Wala na sang mas mataas pagid nga pagtuon, kundi pagtuon parte sa Dios. Nagatuon kita sang numbers, nagatuon kita sang languages, nagatuon kita sang gravity and computer. Pero dapat magtuon man kita parte sa Dios. Kay siya nga aton tagtuga, siya nga aton Dios, kilalahon naton siya. Hindi lang ang iya gintuga, kundi ang nagtuga man kilalahon. At so hindi ka mo matakaan magtuon parte sa Dios. Kinahanglan may desire, kinahanglan buhi ang handom sa pagtuon parte sa Dios. Pwede man nga formal studies like theology, pero wala ka mo sinatanan sang opportunities. Pero pwede man personal readings, pero pwede man ang meditation, kag ari sa aton sa lapas, kag sa iban nga parokya.
may daily meditations kita, nanungod sa Dios. Kag akong gina-emphasize, don't expect na mahambal ako parte sa inyo pangabuhi. Kulang tiyempo ko maghambal sina. Spend ko ana yung tiyempo ko maghambal parte sa Dios. Kaya sa pangabuhi, damo inyo tiyempo dira. Kaya istorya ka mo sa inyo friends, maka-research ka mo sa mga methods, how to solve, to manage problem. May mga experts sila, kung kinanglan mo psychiatrist, psychologist, kung kinanglan mo counseling. Damo sina dira. Pero seldom ka lang makakita sang mga naghambal parte sa Dios. Kag sa simbahan, ang aton ihambal parte sa Dios. Hindi parte sa kung ano-ano. Kaya mo na ang aton food. Kag dira, gina-expect ninyo nga food sa simbahan, parte sa Dios. Kung magkadto ka sa, mentionar ko lang, wala po kong advertise, sa Jollibee, o lain ang gina-expect mo nga food. O magkadto ka naman sa McDo, o kung ano dira, may gina-expect ka nga food. Magkadto ka sa simbahan, don't expect sang food. Kaya hindi ma-offer sang simbahan, kaya hindi na food dito kaya sa clinic, o dito kaya sa classroom, na dito mo na makuha. Pero sa simbahan, makuha mo diya nga food, parte sa Dios. Dahil sa hindi ka mo hindi ka mo maguntat. Kay may ginasatisfy sa aton ining pagkilala sa Dios. I promise, hindi lang promise, duty ko gidya nga magtuon, mag-simplify, mag-clarify sa mga bagay-bagay parte sa Dios. Kay ako na yung role, ako na yung function. Dugangan nyo lang. Kahit hindi ko man mahambal tanan. Pero mo nang expect nyo sa akon. Pag-expect nyo sa simbahan. Ang food, heavenly food, halin sa langit in the form of word and in the form of the Eucharist. So kung nagkadto ka diri para solbaron imo problema, di sa laging kadtuan mo, diri iya para ma-inspire ka, para ma-guidean ka, para ma-encourage ka. Kag hindi ka mo magkahadlok kon correctionan. Kay part sang Word of God, correction. So kung correctionan ka mo, hindi nga gina-personal o ginaakigan ka mo, kundi nga ginabase naton sa natudlo sang simbahan. Kag ako hindi outside, hindi above sa Word of God. Nag-meditate man ako, ga-correct man ako sa akon kaugalingon, ga-confessar man ako. Meaning to say, wala ako gahambal nga sa gusto ninyo. Ginahambal kung kaisang, hindi nyo gusto. Pero gusto ni Lord. O ano nang hambal ni Lord? You hypocrites. O nagustuhan mo na bala? Nanamian ka sa nakon hambalon kang hipokrita ka? Siyempre ma-offend ka. Pero ginahambal ni Lord na, you hypocrites. Siling yan na. So siya mismo, ginashake ya. Kaya hindi lang ni goodness of God, wickedness of people man. So, kung sa goodness of God, kung sa aton wickedness, kung sa aton man goodness, so amo na yung word of God, kung basahon mo lang sa Bible, worst gani ila, ginapinahan gid sila sang Dios, galinog gid, gabaha gid, may mga langaw ka mga 10 plagues gid gani, pag may mga naga-turn sa blood ang water. Tanawa bala ko na ang Ilaya, o ginasunog sila, Sodom and Gomorrah. So aton koreksyonan lang kita, gabatyag kita dayon, part na sang faith. That's why nami kadto diri. Pero hindi na correction nga insulto. Correction na ya para sa aton sanctification, para maano kita. Amo na siya. That's why don't expect sang prosperity gospel lang. Na makadto ka dito tapos i-affirm ka. Tapos i-promise ka nga mag-successful ka, kung magmangaranon ka. That's prosperity gospel. How about the cross?
Hindi na kita mag-preach party sa cross. Kaya hambal ni Kristo, if you want to follow me, carry your cross daily and follow me. So hindi na ma-stop kita sa party sa cross. Hindi na. That's why ako hambal, hindi magpati dayon sa mga prosperity gospel nga wala gabalanse sa cross. Si Christ, tanawa wala paghambal ya sa mga apostoles siya. Wala iging tago-tago niya hambal ya, magsunod ka mo sa akon, pakadto kita to sa Jerusalem, patyon ako mo. Wala iging tago. Pakita, yagid, honest. Ikaw bala advertise, kagambalon mo ang ing malain da sa imo nga merchandise, kung sino mabakal. Honest ka bala. Hambal mo 3 years na nga mag-exist, pero 1 year pa lang, guba na. Honest ka bala. Mayo kung may mabakal sina. Pero si Jesus is too honest. That's why sincere ang iya nagasunod sa iya. Kay honest siya. Nya kung magsunod ka sa akon, bayaan mo pamilya mo. Bendisyonan ka man. Madamo man imo mga friends. Plus, persecution. Di masunod ka sa akon. Foxes have holes. Birds have nest. Pero the Son of Man has nowhere to go to place his hand upon. Oh, honest. That's why wala sang ginatago. Kag pihos honest si Jesus, ginabaton nato nina. Kung isa, kita, kung honest, Lord, nakasala ako, baton ko ya. Pero i-please ako, kag i-please, no. Nga nami ka mo, nami ini. O sige na, from time to time, kinanglan man na naton. Pero don't expect nga mo na permi sa simbahan. Kay kag-expose kita, we are dealing with sin. We're not dealing with progress only, or social kung ano-ano dira, or politics, nga tanan maayo, katanan na muna. We're dealing with sin. We are confronting sin. Karon kung di mo naman name ang sin, paano mo na siya ma-defeat? Name it. Hambala. Kag kung mahambal mo, honest. Batuna. Batuna nga nakasala. Kaya tagaan ka sang Diyos. Oras nga mabaton mo. Hanggang hinulusol ka, bubo sang Diyos ang grasya sa imo. And you will be saved. Hindi sacrifice ang expect ko sa inyo, kundi contrite and humbled heart. Hambal sang Ginoo. Sa mo na permi sa pagsimba naton, worship at the same time, be prepared. Kaya ang mabatian mo diri will not always please you. It will discourage you for a time, pero you will realize you'll be strengthened by the Holy Spirit. So, amoy na. So, open lang. Kung hindi mag-expect sa mga affirmations all the time. Kung hambal ni Lord diri, o tanawabla, hambal ya di Lord, you will perish. O, affirmation ng imo permi, siya mismo, you will perish. O, minto sa igabalanse. Pero ginahambal niya man, blessed are those. Blessed are those. Blessed are those. Pero hambalon niya man, you hypocrites. Natawag yung gani ay si Herod nga, singgalong, you fox. Tawag niya. Meaning to say, honest gid ng Ginoo. Kag diri, hambalan niya sa gospel, abi nyo, mas holy ka mo sa ila, kay gintumbahan sila sang tore. Di ka mo holy, I tell you, kung di ka mo mag-repent, sobra pa magyan nyo da. Oh. So amo na ang impact sang word of God. Pero kung nag-live ka sa holy life, why ka nahadlok? Ga-rejoice ka pa gani. Pero kung nag-live ka sa sinful life, ati hadlok ka gid eh. Igo ka gid eh. So amo na, mas maayo nga, maigo ka kang magpauli. Sangsa, ma-please ka lang, wala sang change of heart sa tao. So manang purpose sang aton mga homilies, sometimes encouragement, sometimes inspiration, sometimes correction, sometimes warning. Ito si Jesus ga-warning man. O hindi ka mo maghinulusol, mapatay man ka mo. Warning. And so on and so forth. Amo nang impact sa word of God sa aton. Importante lang, be open.
assimilate sang truth. Ako kag ikaw tanan kita. Hindi ako exempted. Kaya kung may una man nga iguon sang word of God, Lord, ako. Basta hindi lang ako pagbabayi, amat-amata lang, kundi lang pagulpiha. Matamat lang. Pero kung may iguon, ako. Ako man. Para ma-grow man ako. So man ang attitude. We continue sang duha ka paragraph diri 198. Natapos na naton ang belief and faith. Nabutang na diri kag credo. Kabala naton may duha ka credo, Apostles' Creed nga mo nang ginabasihan sang catechism, kag Nicene Creed year 325, medyo lawid-lawid ina, mas detalye. Ginagamit man ina, pero usually ginagamit ina sa mga solemn profession, sa mga ordination sang pari, consecration sang obispo, kag kung ano nga mga office, mga position sa simbahan, ginapaluhod ang appointed sa tubangan sang obispo, kag naga-profess siya sang iya faith, nga daw nagasiling, Bishop, hindi ako mag-go against sa akon faith. Amo ning akon pledge of loyalty sa mga professors. Hindi ako magtudlo sang kontra diri. Sa mga parish priest, hindi ko pagtudluan ang akon mga parishioners kontra sa sining articles of faith. Sa obispo, consecrated, human sa diocese, pope, bisan pope, kung patuno niya ga-promise na kagamoy ni ang Nicene Creed ang ginapray sa aton kung Domingo Apostles' Creed. So ang creed, summary, loyalty, identity. Munang creed, summary sa aton faith, loyalty, pledge of loyalty, and then identity, proclamation sa aton identity. Katoliko ako, one faith kami sa Katoliko, one Lord, one baptism. Kag kung maghambal ako, I believe in God, kag dito sa iban nga nasyon, kag ibanda, bisan anong rasaya, the same kami faith. I believe in God, the Father Almighty, sa Roman, sa Germany man, basta one faith in the Lord. Hindi nga ga-invento to, o gahimo-himo. Isa lang ka loyalty, pledge of loyalty. Isa ka summary of faith. Isa ka badge of identity, which is I believe in God, etc. So yara na kita sa I believe in God the Father, 198. Our profession of faith begins with God, for God is the first and last. So wala kita nag-believe una sa aton self. Believe in yourself. Nami man na. Pero sa Katoliko, no, believe in God. Sunod na lang, believe in yourself. Believe in God. Because He is the beginning and the last. Believe. Believe also in yourself. Because you are the image and likeness of God. The beginning and the end of everything. Oh, I believe in God, the beginning, the origin. Origin sang world, Genesis. Origin sang man, Genesis man. Origin sang marriage, Genesis man. Origin of all good things. Mention, basta good things, naghalin sa Diyos. Origin of culture, arada, book of Genesis. Origin of family, wara naman, ara sa book of Genesis. Origin, end of everything, the perfection of everything, the fulfillment of everything. Love will be fulfilled in the Lord. Hope, dreams will be fulfilled in the Lord. Your perfection as human being, you will be perfected in the Lord. Apart from the Lord, you will not be perfected. Something will be lacking always. Kung wala sang Diyos sa imo kabuhi, kaing perfection mo sa Diyos pa, ang completion mo, bisan ginhimo mo na kag superhuman ka na, superman ka na, natap mo na tanan mo nga function sang brain, kag tanan-tanan nga mga talents mo, di mo pa na, kulang pa na, kaing perfection mo in the Lord. The end of everything. Happiness, di mo pa ang happiness diri, kadamo sa mga presidente ga promise ang happiness, wala man. Kahit hindi perfect. That's why don't expect. Basta sa tao, expect.
sa Ginoo. Dira ang sakto nga happiness. Kung kaisa, ang happiness mo para madabot mo siya, pakuha yung body mo niya, kuhaan ang body mo nga na, ka-imperfect na. Patay ka anay, lubong anay ng body mo. Unahon ko ang soul mo. O dala ding soul mo, so purgatorio anay. Unahon ta na yung soul. Tapos body ba ilang nanay tagaan ta ka bag-o nga bayo. Basta ang soul mo intact na. Ti kung unahon mong imo body tapos ang imo soul hindi intact, madula, ma-perish. Ano i-renew sang Dios? That's why take good care of your body kay ti instrument na sang soul. Pero don't forget the soul. Kaya mo nang mabilin ang body ya madalo na sa patio. So, kung kaysa i-perfect ya kita, pero may madula sa aton, ma-detach kita. Kaya hindi kita ma-perfect, hindi kita mag-detach anay sa body nga imperfect. Basang Lord, ulat-ulat, itinduan ta na yung portion dara sang importante sa imo. Kaya ang body na ya, halin na sa infected na kalibutan. Infected na. So, kaon na. Hamon na siya. So, beginning and end. The credo begins with God the Father, not Jesus Christ. For the Father is the first divine person of the most holy Trinity. Our creed begins with the creation of heaven and earth. For creation is the beginning and the foundation of all God's work. So, patihan nato nina because it's the revelation of faith. May entertain man kita sang iban nga mga theories, Big Bang Theory, kag evolution theory, okay, kag kung ano dira, kung kaisa hindi man na sila exclusive sa isa kag isa, inclusive man na. Pero of course may ara kita yang narrative na halin gid mismo sa Dios. God created everything good. He is the beginning and the end of everything. He is the origin and He is the creator of heaven and earth. Heaven does not create itself. Earth did not create itself. Somebody created them, and that somebody is called God. He is the creator of heaven and earth. So tomorrow, we will meditate on the Father Almighty, creator of heaven and earth. So Lord, we renew once again sa amon faith sa imo. You are our Father, and Father means origin of life. Everything started from you and with you. Kag everything will end and will be perfected in you. You give us the beginning, you promise us the end. What happens in between is our own responsibility. You created us, thank you, without consulting us. But we will live our life responsibly, believing in your power and in your love. And doing that, we in turn become like you and be perfected in you. The Alpha and the Omega, the beginning and the end. In between is our work, is our task. Amen. Almighty ever-living God, who brings salvation to all and desire that no one should perish, hear the prayers of your people and grant that the course of our world may be directed by your peaceful rule, and your church rejoice in peace and devotion through Christ our Lord. Amen.